Dobrodošli na kanal Okusi prirode. Paradajz je jedna od najzastupljenijih povrtnih kultura u domaćoj proizvodnji i skoro da je nezamislivo vidjeti vrt bez paradajza tokom sezone. Da bi postigli najbolje rezultate u vidu prinosa i kvalitete plodova, neophodno je pored pravilne ishrane i zaštite obratiti pažnju i na izbor biljnih vrsta koje se sade u neposrednoj blizini paradajza. Biljke međusobno utiču jedna na drugu kroz tlo, prostor, korijenov sistem i mirise koje luče, a taj uticaj može biti pozitivan ili negativan. Zbog toga je veoma važan pravilan izbor biljnih susjeda, odnosno biljaka koje će rasti zajedno sa paradajzom. Preporučene povrtne kulture koje se dobro slažu sa paradajzom su u prvom redu mrkva, celer i peršun. Rastu u dubinu i ne ometaju razvoj paradajza, a povoljno utiču na tlo i nemaju zajedničkih bolesti. Zatim, zelena salata i špinat. Imaju plitak korijenov sistem, brzo prispijevaju, ostavljajući prostor paradajzu za nesmetan rast. Tu još spadaju i luk i bijeli luk, gdje bijeli luk ima zaštitno dejstvo protiv plamenjače i crvene grinje, u narodu poznatije kao pauk, dok crveni luk smanjuje pojavu gljivičnih bolesti. Začinsko i ljekovito bilje služe kao prirodna zaštita paradajza od štetočina i privlače korisne insekte. Postoje i one biljne kulture koje su malo škakljive i koje možemo svrstati i u dobre i u loše susjede paradajzu, pa ću i njih spomenuti. Tu ću početi s paprikom, zato što neki vrtlari kažu da se može saditi pokraj paradajza i da im odgovara hlad koji pravi paradajz, a neki kažu da je to loš susjed. Uglavnom, pripadaju istoj porodici, pa dijele iste bolesti i hranjive tvari, pa može doći do smanjenja prinosa oba dvije kulture. Ako je odlučite saditi blizu paradajza, to može biti i dobro i loše, pa je možda bolje uzeti ipak određenu udaljenost. Kelj i kupus međusobno se štite od određenih štetočina kada su posađeni blizu paradajza, ali treba voditi računa jer neke sorte paradajza ne podnose kupus. Kukuruz može biti i dobar susjed i poslužiti kao zaštita od vjetra, ali ga ipak treba saditi na dovoljnoj udaljenosti zbog konkurencije za hranjivim tvarima i zajedničkih štetočina. S druge ili već treće strane, postoji biljne vrste koje negativno utiču na paradajz, bilo zbog konkurencije, zajedničkih bolesti ili štetočina i čija se sadnja ne preporučuje u neposrednoj blizini paradajza. Tu imamo krompir i patliđan kao najistaknutije kulture koje nije poželjno saditi združeno s paradajzom, jer pripadaju istoj porodici, dijele zajedničke bolesti, uključujući plamenjaču i iste štetočine. Pravilnim izborom biljaka koje se sade uz paradajz može se značajno unaprijediti zdravlje biljaka, povećati prinos, smanjiti potreba za hemijskim sredstvima i poboljšati kvalitet plodova. Ovakav način sadnje je posebno koristan kad se radi o organskoj proizvodnji, ali može da se koristi u klasičnim baštama. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!